ఫేమస్ అయిగలుస్తా సెల్ఫీ ఉన్ పెట్టలేని తో కెంత लागलानी ना मोके सेल्फी तक्कु लोग से कोट के कोई की देखबे मोके कोई बे टूरिस्ट मना बे केसे कथा करबे ಅಂತ ಗಾಂಗ್ ಮನ್ ಗಲ ಕಥಾ करबे ಕಥಾ করলা বলে মোকে చాలా ಸಂತೋಷ লাগছে ए बाटो तमर बाटे तो बेसी देसिया डेमजा करते रहिसा केंतार लागसी तुमको डेमजा करले আমার বাটে পুষ্পরকে শৈতপরকে ফুল ড্যামসা খেলবো দিয়ালি মাস হলে চাল ಆಗಿಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ತಿರ್ಲು ದಿಯಾಲಿ ಮಾಸ ಪುಷ್ಪರೂಪದಾಗ ಕೆಲ್ತಿರ್ಲು ಆಜಿಕಾಲ್ ನಾಯ್ ಯಾಕ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಮನ ಕಸೆ দেখাইলে ডেমসা গাং মন পুষ্পরೂಪ ಕೆಲಿದ್ಲೆ ডেমসা বলে মোক সরদা উঠবার নেই ইউডিও বেটবার নলো ड्यूटी सलवार आसे करे एडिट करबार अब आगे सुद्धा लगा असलाई न मके ये काटा हमर गांव भाई डेमसा देखाइतला रिकाटा सुद्धा असलाई ने चिप देखलाई न मके माने शिप देखला सुद्धा लगा करे मका सेकंड मंगिते मोर पके जिके फोटो दिखाइतले एबे सुद्धा असला लग मिसा हमर घर लग मिसा एबे मात्र కొంచెం సుద్దా లోక కొంచెం ఎక్కువ పాపులర్ చిన్న పాపులర్ అవ్వక వీడియో యూట్యూబ్ ద్వారా యూట్యూబ్ సంगे డబ్బు వేసి మన యూట్యూబ్ కలంత యూట్యూబ్ ఎంత రాసి మన జనలై যায় এবে గర్ల కడపలత মানে বেশি বিজার বিজার কাম এটা বিজার చాలా বিজার কাম ওপি করবার এডিটিং করবার বল ফোন রবার বল মাইক রবার সুদারলা সিডু বানাই পারছি নলে নাই చాలా এটা యూట్యూబ్ বলবে গানে చాలా বিজার বিজার মাঝি পিলা সুদা লেখা এতু চিন্তা রই নাই ওই यूट्यूब বলে কো তোর সঙ্গে ওরিসা জঙ্গল উঠিয়ে পারছে তোর সঙ্গে সেতু চিন্তা কাট নাই আমার ফলোয়ার্স কে আমার সাবস্ক্রাইবার্স কে আনন্দম సంతోష দেই পারছে আমার কাম কাম নেকি सर के नमस्कारम तो जानी रहिसा আজি गोटे मुई आंध्रा यूट्यूबर के मुई इंटरव्यू नेबा गालिनी बोले से लोग देसिया मिसा जानत ओडिया मिसा जानत बोले ओडिया अलग अलग जानत बाकी देसिया कोई भाई आमर खरा बुटिया देसिया कोई भाई तो मुई प्रथम लगे तेलुगु इंटरव्यू नेबा गालिनी बोले तेलुगु यूट्यूबर इंटरव्यू नेबा गालिनी तो वीडियो के शेष जाक देखा और तुमके से भल लागसी आमर बाटो जे कि आमर प्रसाद जानी रहिसा तेलुगु यूट्यूबर अरे एंतरे मिसा मुई ओडिशार लोक इंटरव्यू करले अछि एंती हिंदी लोक इंटरव्यू करले अछि बाकी एंतरे मिसा तुम जानी रहिसा मनोज दे सूरज रक्स आर्यन केलबी सब लोग संग जाय कर मिसलेनी बाकी मुई प्रथम तोर आमर तेलुगु यूट्यूबर संग खाता वार्ता बा गालेनी एटा मिसा आमर तेलुगु संग तो न कहे बाकी आमर कोरापुटिया देसिया संग कइसी ट्राई करसी काई बोल कहले मोर काम होइलानी तेलुगु ओडिया हिंदी जेतकी लोक सब लोग संग मोर मिसवा काम तो आमर बाटो केंता वीडियो मन बनाइलानी बोल मुई कह देबी जानस की तो जेतकी आमर कल्चर আছে जेमती आमर ओरकु बाटे जेमती वाटरफॉल मन আছে परब परबाणी मन सब बोले आदिवासी परब मन जाय कर देखाइलानी अरे डेमसा नाट मिसा करी बोले सब प्रकार करे देखाई करी लोक मन के बाया कर देला আছে काई काई कर देला साकड़ी गीत नाट गीत बोले सब वेराइटी वेराइटी आमर ए विषय नहीं करी वीडियो देखाइलानी तुम देसिया गाँव मन के जाय करी लाइफस्टाइल वीडियो मन देखाइलानी अरे पार्क मन वाटरफॉल मन पूरा जेंती कि पुराना पुराना कल्चर मन के सब देखाइलानी तो बेसी भल लागसे मके मिसा आमर बाटर वीडियो देखबा के ता एंतरे मिसा आमर आरकु लोगे बेसी लोक मन चिनलाय छ यूट्यूब लोगे जानिया छ फेसबुक लोगे जानिया छ इंस्टाग्राम लोगे जानिया छ अरे इंस्टाग्राम लोगे लगभग से 120K बोले से कोड़े हजार आचत बोले यूट्यूब लगे पाखापाखि से 50,000 पारा आचत तो देख केते भाइराल आचत बाकी कमेंट मिसा करते रहे जे तेलुगु लोग मिसा केते लोग जाय कर वीडियो बना बोली करले पैसा टाके मुई दार देली हमर बाटो के अरे आइली तुमके मिसा जाय कर हमर बाटर यूट्यूब चैनल जाय कर देखा तो तुमके भल लागलानी बोले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा अरे हमर बाटो मिसा सब्सक्राइब करा अरे नमस्कार बाटो नमस्ते अरे केंतार बोल से की बोला बाटो हेले हमर वीडियो देखा भाई बहिन उनका लोग पैदेस काटाले जुआर कोरापटिया मोर नाम पेठली प्रसाद राव आमाका मोर यूट्यूब चैनल नाव अरकु ट्राइबल वर्ल्ड मुयाका मोर अरकु देशियार लाइफ स्टाइल आमर देशिया जीवन जीवन विधान आमर गीत नाट आमर डेमसा नाट आमर बालीपुर गीत सांगड़ी गीत आमर काट वर्षे आम खाई काट करबो మొత్తం आमर जीवन लाइफ सर्कल वर्षे कमतर सेटा మొత్తం देखाइबी आमर केंता खानु खाइबू आमर केंता फंटा पसाइबू आइती लोक कमतर जितलु बोल बाटा మొత్తం देखाइतरे यूट्यूब चैनल ते चेटाका फोन ले जानला लगना मोर चैनल ते सब्सक्राइब करा ओके 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 अरे तुम तो जानि रहिसा तेलुगु यूट्यूबर संग ओडिया यूट्यूबर काइटा कलानी बोल कहसे देसिया यूट्यूबर बाकी जानत आमर एंतरे मिसा
আন্ধ্রার লোক আমার কোরাপুটিয়া ভাষা সবু লোক জানত সুদ্ধা লোক জানত বাট आंध्र बोला अरकू और लोग जानो तो आंध्र लोग বলে हमारे অর্ক कोरापुटिया ने ओडिशा ने अरकू बोर्ड रखा है হ্যাঁ হ্যাঁ तेरे पे हम ये अरकू बाटलो से हमारे यहाँ खाता है मीन लोग नहीं नो खाता हो ఓకే ఓకే సరే ହେଲେ ତୁଇ କେବେ ଅନି ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ मुई कोटे 100 बरस होइसी बाटो ସବୁ ବର୍ଷ ହେଇଛି 100 बरस होइसी ଆମର ଦେଶିଆ ଟାଣର ଆମର ట్రైబల్ లైఫ్ స్టైల్ আছে కదా ହଁ ଆମର ట్రైబల్ లైఫ్ స్టైల్ తర్వాత కల్చర్ ହୁଁ హ్యాబిట్స్ ଆମର ପରବ ମନ ହୁଁ ଆମର ଢେମସା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖାଇ ବୋଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ହୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆକା ଆମର ଆରକୁ ଢେମସା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖୋଲି ହୁଁ କଲା ପରେ ఇంకా ନାଇଁ ମୁଁ ఇంకా పబ్లిక్ ఓవర్ ମୋର ମୁଁ ଦେଖାଇବାର ସୁଧା ଲୋକ ବୋଲି ଯେ ହୁଁ ఇంకా ଗୋଟେ ଆରକୁ ట్రైబల్ హ్యాబిట్స్ ବୋଲି ଗୋଟେ ରନ୍ କଲି ହୁଁ తర్వాత ସେଟାକୁ ସେ ఇంకా ఛానల్ మార్చుకోవాలి అరకు ట్రైబల్ వరల్డ్ అయిపోయి ఆసే ହୁଁ ఆగే దాకా ఆమె అరకు ଆମର దేశ నాట్ చాలా ఫేమస్ ହୁଁ ఫేమస్ అక్క ଆମର ପରବ ପୁଷ ପରବ ମନ ଖେଲାଟା ମନ ସହିତ ପରବ ଖେଲାଟା ମନ ପରବ ମନ ଖେଲାଟା ମନ ବିବାଦ ଖେଲାଟା ମନ జికి జికి అప్లోడ్ కొలినే ହୁଁ ସେମିତି ଆକା ఫేమస్ ହେଇଗଲେ ହଁ ఫేమస్ ହେଲା తర్వాత అంటారు ନା ఇంకా కెమెరా ఆగే ఆగే ఆసి కథ ఇంకా బోల్ రేసి ସେମିତି అంటారు ଦେଖାଇଲି తర్వాత ସେମିତି ଗଲା తర్వాత ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟିସ୍ ଲୋକ ହୁଁ వైజాగ్ సిటీస్ లో ଦେଖ ପାଇଛେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା ହୁଁ ସେ ନାଇଁ ତାର ନାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗା ମିଶି ଦେଖା ବୋଲି କହିବା କେମିତି ଆମର ଆରକୁ ବୋଲେ ଫେମସ୍ କଥା ଟୁରିଷ୍ଟ ଫେମସ୍ କେ ହଁ ସେ ଜାଗା ଦେଖାଲେ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ମୁଇଁ ହେଲେ ତୁଇ ଖାର୍ତି ଅନି ଦେଖି କରି ଶିଖିଲୁ ବାଟ ମୁଇଁ ଖାରତେ ବୋଲେ ଦେଖିବେ ଶିଖିବାର ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆକା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖତେ ରଲେ ହଁ ଖାଇଟେ टाइम पास करबो बस यूट्यूब से खाटे करे कल से सकरी करे टकी गोर जाय करे ହୁଁ तकला बस काय टाइम पास करबो वीडियो बनाइबो मोके बस बनाइला हम से कोटे यूट्यूब कले बोल रही बोले जब यूट्यूब कसम बोल स्टडी देखली वीडियो मन स्टडी ହୁଁ कले यूट्यूब पकाइबर बोले खाई कटरा बारो ताके तार टर्म्स कंडीशन तार रसी गदा सेटा मतलब स्टडी कले जे पकाइले ହୁଁ शांत ହୁଁ फिल्म देखाइबर नै ब्लड देखाइबर नै అంటే వైలెన్స్ కట్ देखाइबर नै बोले స్టడీ కଲେ जे तेंती मुई से मोरा तो मुई पकाइले तारा ता मके बोल बाट कोन नै मोरा तो मुई से पकाइले ହଁ ହେଲେ ବାଟ ହେଲେ ସବୁଠୁ ତନି କୋନ ଭିଡିଓ ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖଲାଏ मोर मोर वीडियो बोले बेसी लोग देखलाटा बोले मोर विवाह कोटे वीडियो आसे मोर देशिया विवाह कलाटा ହଁ मोर माड गाडा मोर लोग से विवाह कलाए ହୁଁ से वीडियो पकाइले के बेसी लोग देखलाए ହୁଁ आर गोटे को आम खाइबा वीडियो ଆମ ଖାଇବା आम देशिया मन डोगरा मिर्सी के ହଁ जाडम ହଁ से आम खाइबा वीडियो 60 वीडियो कोटे पकाइले 3 मिलियन शूट गला ହଁ सेट देखलाए తర్వాత ଆମର ଗାଁ ପରବ ମନ କରବାଇ ଗଦା ହଁ ପୁଷ ପରବ ସହିତ ପରବ ଡଙ୍ଗର ମାରା ପରବ ତାର ବାଲି ପରବ ମନ କରବି ଗଦା ସେଟା ମନ ଦେଖା ଲାଗେ యూత్ కానీ తన ఏజ్ గల కొంచెం ଗୋଟେ 30 ప్లేజెస్ ఉంటారు కదా దగడ పిల్ల పరమన్ ସେ ଲୋକ ମାନେ ଆମର ଦେଶିଆ ମନ కొంచెం କହିଲା ବୋଲି ଏକ ଫେମସ୍ କଲାଏ ତାର ତ ପଲିଟିସିଆନ ଲୋକ ମିଶା ବୋଲ ମକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାସେ କେତେଟା ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲଗେ ମାସେ କେ ବୋଲେ ମକେ ଆଗେ ଆକା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତେ ମକେ ଫେମସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାନ ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିଦେଲେ ହଁ କାରଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତେ ଗୋଟେ 3 ମାସ କଷ୍ଟ ବୋଲବାକେ 1 लाख फॉलोअर्स उठेले ହଁ 1 लाख 3 मास कैसे ହଁ यूट्यूब ते बोले मी गोटे गवर्नमेंट चाकरी कले नहीं ହୁଁ चांटा चाकरी कले सेटा तार ता पॉलिटिशियन लोग करते मी एटा सोशल मीडिया वर्क करबे नहीं से ହୁଁ टाइम ला बोले पकाइबे नेले नहीं ହୁଁ काबत कंटेस्ट का आजकल पकाइ वीडियो मन मास के कोटे 3 सेट पकाइ देबे 8 दिन के 3टा मतलब तापन सारीगा 60 वीडियो पकाइबे ହୁଁ ହୁଁ ओके ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରସିକା ସିଏମ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାର ସଙ୍ଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୁରା ବାଲା କେଟ ମିଶଲା ତାର ଆମର କାଲଟ୍ରା ବାବୁ ଲୋକ ମିଶା ପ୍ରେଷ୍ଟ କଲେ చాలా लोग अंतर हमारे कल्चर देखा बोले एक्सप्लोर करते बोले हम आरकू कल्चर आरकू के मंची टूरिस्ट एक्सप्लोर करते बोले हमके చాలా మంది అప్రెస్టిస్ కలై ହେଲେ ଆମର ସେମ୍ ଆଜ୍ଞା ମିଶେଇଲୁ ତ କେମିତି ଲାଗଲା చాలా బోల్ लगला ହଁ ती हमकर ఆదివాసి వరల్డ్ ఆదివాసి డే కదా हमरो इतिसे लास्ट సంవత్సరం लास्ट इयर ହୁଁ పాట ଦେଖଲା ଯେ हमके ଆମର ముఖ్యమంత్రి సంगे చీఫ్ మినిస్టర్ సంगे చంద్రబాబు నాయుడు సార్ మిసాయిలై కథ కొలాయలై చాలా हमके హ్యాపీ ఆనందం చాలా సంతోషం लगला हमके ସାଧା ଲାଗଲା सारदा लगला काहे बोले हम सामटा देसिया मन कोटे मुख्यमंत्री मिसबर बोले आसे मसे नाही फुल जेट कैटेगरी सिक्युरिटी रसी मिसी करे फटाले करे खाय ना खाट कोलस केते खाइला खायटा बोले संतोष कथा कला मुख्यमंत्री मक చాలా ఆనందం लगला करबा खाम पाइटी वाला कभी भी सारसी गुरती हम करबा पाइटी बोल रहा तपन सरका बड़ बड़ बाबू में से हमके
ହେଲେ ବାଟ ହଁ। ଭିଡିଓ ବେଟଲା ବେଲେ ତକେ କାଇ ବାଧା ହଇଲା ଅଛି କି? ওলা আছে ହଁ এবে আমার গাং মন পরব হইছে কথা ହଁ কোন কোনে পরব টুস পরব বলে যাত্রা বলে হইছে কথা সেটা মন ডঙ্গর ভিতরে ভিতরে হইছে అదే গাং মন রাত্রি বলে হইছে আম বাটনা দিন যাই করে చాలా ఇబ్బంది చేయాల్సి ହଁ তে যাই করে ওটা তোমকটা গাং বলে কোটা যাত্রা হইছে ହଁ তাম দেশিয়া পরব সে পুষ মাসে হইছে সেটা তে যাই করে చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి హ్మ్ గుర్తుంచుకోలే తే జనాలకు ఉన్న కౌండి నచ్చితే మొత్తం ఆ! 10 గంటల వరకు ఆరుకోటి తేలు కన్ను కన్ను టేలు చాలా బాధలాగలని హ్మ్ తర్వాత ఇంకా কেবে ডঙ্গর মনকে যে সবু కదా హ్మ్ ఆ అడ్వాన్స్ కరవ সেটা বলে মিশা కొంచెం బాధ వేసి కానీ আগিলছে দুরিজীব বলে తప్పనిసరి আগিলছে ଆମ ଖାଉନି ପିନି দুরিজীব দুই তিন জায়গা তারা বাদ হলো নেই খাউনি ନ ମିଳିଲା ହୁଁ ହୁଁ ଆରେ ଏବେ ସେନ୍ତା ରହେ ନାଇଁ କି? ବୋଲେ ସେ ତେଉନେ કોઈ લાંગ જે બોલે ગાંગ મન ଆମ ટ્રાઇબલ એરિયા મન દેખાઈ ગदा ରିମୋଟ ଭିଲେଜ ମନ ଦେખાଇ ବୋଲେ ଆମର ଏଡେକା କୋନ ଜନାଲ ଫୋନ ଖୋଲି ଯିବୁ ନହେଲେ ଆମ କିତେ ସଙ୍ଗ ଯିବୁ ନା ମାଟା ଗଲେ ହୁଁ ହୁଁ ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଅଛି ହେଲେ ତୋକେ ଭିଡିଓ ବନେଇଲା ବୋଲେ କଣ ତୋକେ ସରଦା ଲାଗଲା ଅଛି କଣ ଭିଡିଓ ବନେଇବା କେ? ఓకే ହଁ ଆମର ଗାଁ ଡେମ୍ସା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମନ ଖେଲବାକି ହଁ ଦାଙ୍ଗଡେ ଦାଙ୍ଗଡେ ହଁ ସେଇଡି ମନ ଚାଲ ବାଲା ସରଦା ଲାଗছে ହଁ ବଲା ଆଣ୍ଟା ନା ମକେ ସେ ଗାଁ ଡାକବାଇ ଯେ ଆମର ଇଡେ ପକା ବୋଲି କହିବେ ଓ ହଁ ଆମର ଗାଁ ଫରକ ଦେଖା ବୋଲି କହିବେ ସେଟା ବଲ ସରଦା ଲାଗছে ସେଟା ବଲ ସରଦା ହେଲା ସରଦା କରେନ ପାସ୍ ହେଲେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଟା ଭଲ କରିଛୁ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଆଜିକାଲି ସୁଧା ଲୋକେ ଫୋନ ମିଳିଲାନି ହଁ ନେଟୱାର୍କ ମିଳିଲାନି ହଁ ଆଗେ ଗଲା ଆଗେ ଏବେ ତ আমি স্টার্ট কলা বলে সে নেটওয়ার্ক নাই ହଁ কোন লাভ স্থানে যাই করে আপলোড করবার ହଁ মোবাইল মিশা সারা না আজকাল কোটি হাজার দেলে ফোন মিললা হাই ফ্রেন্ড বাই ফ্রেন্ডস ହଁ লাগাই দেলে মিলিয়ন ভিউজ ହଁ কোন কন্টেন্ট রহে না কাট রহে না ହଁ তো কোন নয়া দেবা লোক মিশা কাটে বলে আমার কন্টেন্ট কোন সেটা কাপি করবার নাই ହଁ ಫಸ್ಟ್ तुम रियलिटी का तुम वीडियो करवा लो तुम्हारा ओन कंटेंट करबार हम जिगलाडी मन के म्यूजिक पकाई देतले ହୁଁ हम खाइले पुरब देखाइले पुरब पुरब एटा रेगुलर बोले हमर देशिया परंत करबाटा हम काटले पुरनाटा कोटे 20 बरस की नाले 50 बरस की एगुलर हम देखाइते रहू ହୁଁ कारण से देखाइलाड मिसा हमर लोक मन काफी मेरे देखाइते रहू बेसेट्स को बाद नुआ यूट्यूबर मन के बिगनर्स చాలా బాధ అదే ସବୁ ଏନ୍ତା సో ଏବେ సిప్ నెట్వర్క్ ఫ్రీ బిగినర్స్ మాత్రం కొంచెం আজি আজি আইবে কোট গীত কি কোট নাটক পকাইবে কোট আর কোট দিনে কন্ডক্টর হই নাই আদে মুরিগলা ବାଟ ହେଲେ ଆମର ଆରକୁ ଲଗେ ଖାଇକି ଏଇଟା ଦେଖବାକେ ମିଲସି ନହେଲେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖବାକେ ଆଇବା ଲୋକ କହିଦେସ ఓకే టూరిస్ట్ ప్లేస్ టూరిస్ట్ జాగా మను ହଁ ఒక టూరిస్ట్ జాగా బోলে ఇది ట్రైబల్ మ్యూజియం కోట కసే ହୁଁ ట్రైబల్ మ్యూజియం ଆମର ଆରକୁ ଦେଶୀ ଆମର కల్చర్ పూర్వ కొరబట్ట ଆମର జీవికా జీవన ହୁଁ మొత్తం ఇది দেখাইবে చాలా బుల్ రేసి দেখবাকে ହଁ తర్వాత పద్మావతి గార్డెన్ కోట కసే ହଁ ते फ्लवर्स मन गार्डन्स मन बोल रही थे आगे कोटे वाटरफॉल कोटे कसे रणजिल्ला वाटरफॉल ହୁଁ आर पसे कोटे वाटर बाइक कोटे साफ रहे बोले रंगनी ହଁ पट रंगनी ते गट जैसी ହଁ साफ रहे डुबरी कोटे साफ रहे सेटा আছে ହୁଁ ఇది देखबा के बोले इंकार लोग 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 गांग मन हमर ए ट्राइबल विलेज मन देखबा के बोल रही तरता काफी प्लांटेशन আছে कोटको काफी प्लांटेशन আছে काफी प्लांटेशन ते कोटे गोस संगे बिरजी बंदलाइने ହଁ वुडन बिरजी ହଁ सेटा का बोल रही देखबाके ହୁଁ एदि साले कटकी वाटरफॉल कोटका ହୁଁ कटकी वाटरफॉल मिसा बोल रही देखबाके तरता हमर गाली कोंडा डंगर बड डंगर ହୁଁ हमर बड डंगर मिसा देखपुरन देखबाके बोल सुंदर लग दिछि बोल सुंदर दिछि तरता शीत मासे फंड मासे हमर माडगाडा इवेंट আছে कोटा सनराइज इवेंट से देखले बादल बोले डुंगरी अंदर बोल रसीते सेटा में से बोल रही तरह बोर्रा गुहल बोर्रा के उस बोल रही सेटा का हमरा कुने बोल बढ़िया जगह मन देखबा के टूरिस्ट मना का ज्यादा एले टाउन ते सिटीज ना सिको देखते रहबे बोल रही सेटा मन देखबा के సరే సరే కొంత పడలుస్ కతక్ పడలుస్ అజు లోక କହିଦେସ मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th दाका 10 क्लास दाका मोर लोकल बोर्रा के वस्त पढ़ली ହଁ मोके 10th क्लास पढ़बा जाको मोके तेलुगु कथा आसे नहीं ହଁ देखबार आइसे तप पढ़बार आसे नहीं ହଁ ଖାଇ ଭାଷା କଥା ହେଇତେଲୁସ୍ ओडिया कथा आबे कन तेलुगु लिखबी ହଁ हमरा कोरिया कथा आबे कन तेलुगु लिखबी ହଁ ఇంకా తే పాస్ అవ్వాల తర్వాత तुम आका बोल पैसा प्लस 1 प्लस 2 हम बोल के इंटरमीडिएट ହଁ इंटरमीडिएट पढ़बाके वैजा सिटी साल गलेने ହଁ वैजा सिटी बीवी कॉलेज जूनियर कॉलेज पढ़लीते तरता आईटीआई कोली ହଁ ओनली आईटीआई सेटा का सर्टिफिकेट उठेली
తర్వాత బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ పడలి 70 డిగ్రీ కాలేజ్ చిన్నమసిడి వాడ పడలి తర్వాత ఇంకా 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಐ.ಟಿ.ಐ ಸೆಟಮ ಸೆಡದೇಕ್ರಿ ఇంకా వైజాగ్ సే ఒకటి నైస్ కంప్యూటర్ సెంటర్ తే మల్టీమీడియా ట్రైనింగ్ ఉంది ట్రైనింగ్ వల్ల ఇంకా గురుటేలి తే ఒక 7 ಬರಸರ್ಲಿ వైజాగ్ ఫేమస్ అయి కలుస్తా సెల్ఫీ ಒಂದು ಬಿಟ್ಲ ಇಂತ ಕೆಂತರ लागला ನೀ ना मोके सेल्फी तक्कु लोग से कोटके कोई की देखबे मोके कोई बे टूरिस्ट मना बे केसे कथा करबे ಅಂತ గాంగ్ మనగల కథ करबे కథ করলা বলে মোকে చాలా సంతోష লাগছে এবে చాలా মনকে মনে পড়ছি গেল মনে পড়ে না তো সারাদিন আমি ফটো জিকায় বাকে আমি মন লাগে না ফটো জিকালে বলা সুবল বলে ভাই বলা সুবল কইবি বলা সাই ভাই আই বলে ভাই మరి আমি ఒక పెద్ద ఫ్రెండ్స్ అండ్ మాకు ఫాలోవర్స్ নাই కానీ వాళ్ళు ఐడెంటిటీ ଗାଙ୍ଗ ମନ ଗଲା ଆଇଡେଣ୍ଟି କରବେ ସାଲା ହେପି ହେବି ओके ए बाटो तमर बाटे तो बेसी देसिया डेमसा करते रहिसा केंतार लागसी तुमको डेमसा करले আমার বাটে পুষ্পরকে শৈতপরকে ফুল ড্যামসা খেলবো দিয়ালি মাস হলে চাল আগিল দিনকে খেলতেরলো দিয়ালি মাস পুষ্পরব খেলতেরলো আজকাল নাই আকা এ টুরিস্ট মন কাছে দেখাইলে ড্যামসা গাঙ্গ মন পুষ্পরব খেলিলে ড্যামসা বলে মোক সরদা বাজা মারলে সরদা আমার সান্ডরে তাকে ফুল আমার দাঙ্গড়া পিলাটক সুদ্ধা মিশি ডগরা মিশি করে বিভাগ খেলবো ড্যামসা পরবকে খেলবো ড্যামসা খাইলে বলা সারা সুদ্ধা সরদা খেলবো ড্যামসা আমু আমার আরকু বাটে সালাটা আমার নাট সেটা बाटो यूट्यूब मिसा कोलुसनी जॉब मिसा कोलुसनी तू कोणती अधिक टाइम बोले पार्टी बोले काम दल बोले टाइम दलसनी मुझे जाग से टाइम दिले नहीं हां हमारा ऑफिसर में बोले सपोर्ट कर भाई हां मैं हमके डूट फील्ड वर्क में हां फील्ड वाला गांग मन बोल भी पार्टी कराइबे हां खाली टाइम वाला बोले मैं ऐसे करे वीडियो बनाइबे वीडियो बनाए एडिट करबे डूटी पास्ट मके डूटी से मैं टाइम देबे ओके ओके सर तो हमर बाटो तो सब कोइला बे बाकी तमे केते लोग बुझी ना पारतो रहिसा हमर आरकु देसिया के हमर खराबुडिया देसिया के बाकी ए केते लोग तो बुझी रहिसा हमर बाटो तो एंतरे मिसा पूरा काचा देसिया कोइला पर कोइला আছে बाकी भूल रहिले क्षमा कर दियास आई बोल कहले मुई एंतरे मिसा हमर ओडिसा यूट्यूबर बोल नाही खराबुडिया यूट्यूबर बोल नाही पूरा ऑल इंडिया लोकर संग मुई इंटरव्यू करबा चाहलिनी अरे एंतरे मिसा मुई प्रथम तोर मुई तेलुगु लोकर इंटरव्यू नबा आइली तो केंती लागला कमेंट बॉक्स रे लगा अरे कायडा करवाटा अरे तेलुगु लोकटा रे कार इंटरव्यू जो ध्यान बार আছে बोले अरे कमेंट बॉक्स रे लगा अरे बाटो তুই আমার ভিডিও দেওয়া ভাই বোন উনকে কাটা করবা চাইনিস নি হলো কইদাস जुगार से लके तेलुगु सॉन्ग को बार की बाटा ओडिया सॉन्ग बार ওড়িয়া লো देसिया लक्स के हां अब अरकु बोले बढ़िया टूरिस्ट जगह हां तुम कोन अरकु देखे बार लोग मिसा हमर अरकु आशीर्वाद सकदा कमेंट बॉक्स लका अरकु सुंदर जगह नेचर लवर्स मन कोन लेकिन हमर कृष्णा बाटो के सपोर्ट करे आंक चैनल के सब्सक्राइब करे आटले हमर मिसलु का दिलो को कमेंट करा सपोर्ट दिया हां शुद्ध लके सब्सक्राइब करे जुवार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।